We are now here in Surigongwon. It's 1 hour and 30 minutes from Cheongju, and today is Chuseok. Parang peryahan sa Korea. May taga disco. Old na siya na peryahan. Grabe. Old. What is this? Nothing. Let's go. 자, 이렇게 시작을 해봤습니다. 좋아. 조심해야 되는 게 이거 매니까 많아가지고. It's a lake. Kinukumutan pero nagpipika po. Pika! Pika! Pika po! Pika po! Yay! Close, open! Close! No. Pika po po po. Kumantika po yung bin. Kumantika po. Bibin na ba ba? Parang dam siya. Parang siyang dam. Oh my goodness. Nakakatakot. Woo!
Yubin, hello. Tatakum, tatakum. Oh, are you? Oh, say hi. Hello. Close open. Yubi. Too cold. Too cold. Ganda ng puno. Puro bulaklak.